फैक्ट्री में लगी आग, मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी शहर से सटे सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत फुलबाड़ी इंडस्ट्रियल पार्क में एक फैक्ट्री में आग लग गई। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. शनिवार तड़के फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके की कुठीमारी औद्योगिक इलाके में एक भूसा फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आग से फैक्ट्री और मशीनरी को काफी नुकसान पहुंचा। घटना की खबर मिलते ही फुलबाड़ी फायर स्टेशन से एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में লাগলো সেটা তো আমরা বলতে পারবো না। কখন লেগেছিল আগুন? ঘুমাইছিলাম। আগুন কখন লেগেছিল? আগুন যে কতক্ষণ লাগছে এটা বলতে আপনি পারবো কখন না। গেছেন? আমরা এই তো কিছুক্ষণ আগে বের হয়েছি। কোথায় ছিলেন আপনি? আমরা ওই পাশে ছিলাম। আপনি কি এখানে কাজ করেন? হ্যাঁ। কি কোম্পানি এটা? এটা ভুসি। ভুসির কোম্পানি। কি করা হতো এখানে? এখানে কাজ করা হতো, ব্রেকেট বানানো হতো। ব্রেকেট বানাইতো। কি? ব্রেকেট। ব্রেকেট। আচ্ছা। কতদিন ধরে চলছে এটা? এটা চলছে, আমি মোটামুটি 6 মাস থেকে কাজ করতেছি। আপনার নাম? আমার নাম ঝন্টু।